Salamat, Father Glenn. Ug akong mainitong pakigday usab kang Father Nestor kung kauban sa pagpangalagad sa atong hermana nga niya karon kaninyong tanan mga kauban sa mga lumilihok. Mayong fiesta diha ninyong tanan. Para nako si San Jose atong patron sumbanan sa kanabitaw panaw uban sa Ginoo. Kadua, para nako si Senyor San Jose atong patron tigpanalipod sa mga nagpanaw. Palaran kay kita pero ato ning palawman. Una sa tanan, si Senyor San Jose sa iyahang pagpanaw uban ni Maria anaa ang iyahang bitaw pagsalig sa Dios. Nitong higayuna sayon naman sa ilahang panag-uyab nga kwento, istorya, nga kalitaran siyang ingnon ni Kwan bisag ni Maria nga love itawag niya, love magmagtus baya ko man takailan tinaunsa na din sa protensa naakang Senyor San Jose ang tanang katumod aron lamang pakaulawan to the extent nga parusahan o kamatayon si Maria busa midisidir siya nga bulag sa hilong pero dito na nagsugod ang iyang panaw sa gugma. Tingali ang iyang gugma atong panahon na o iyang panaw atong panahon na ang iyang pag-igugma kang Maria. Iyang ang trato. So busa, adto sa hilom na malandong siya sa dili paturatoy nga pagpanghusga. O tingali, para nako sa iyang gugma kang Maria, mingon siya, iningon si Maria nga mabdo siya o bunga sa Espiritu Santo. Ako po, isip Israelita, nagasalig o nagapaabot sa Mesiyas. Basin si Maria sa ang gihimong kasangkapan ni Yahweh, Ginoo, nga magpuyo ka na mong katawan si ang Mesiyas. So, law-law ang iyahang pamalandong. O nakadesidir siya, human sa iyahang law-law nga pamalandong, nga balikan si Maria o ato nagsugod ang iyang pagmatuod sa iyang gugma kang Maria. Kamu, kaya nyo? Kaya ninyo? Nga nakaingon siya sa iyang kaugalingon, niiningi kayo na kikinahanglan ni Maria ang kauban sa panaw. Kikinahanglan ni Maria ang kauban sa panaw. Kinsa man ang unong diha kaniya o niiningi kayo na angay kong kapamatunan ang gugma ko diha kaniya. Busa, the rest is history. Later on, si Senyor San Jose di nilang gugma kang Maria bati ko ang iyahan na angkon o napalambo kundi ang gugma sa Dios labi ng natao na ang Mesiyas o nakadumog siya sa mga kiingon sa mga anghel o kiingon sa mga magbalantay o nagsaksiyan niya mismo ang pag-abot sa mga anghel diha sa pasungan himaya sa Dios sa kaitasan o siya na mismo doon na siya personal encounter with regards to the reality of what Mother Mary is talking about. And this is so tuwan nagkuyog na sila sa panaw sa pagmatuto sa usa ka bata nga gisalig diha kanila ni Yahweh ang batang Jesus. O sa ilahang pagpanaw dili lang siya nahimong kanabitaw escort ni Maria kundi tigpanalipod pagkatod siya diha sa ilahang panaw sa ilahang banay. Kapila niya ang taon ipanaligdan ang mag-anak
ang mag-ina. Kapinala niya, gibanaligtad. Makadaghang higayon. Inod kayo ni susihon, kining panaw. Pilgrims of Hope. Panaw sa paglaom. Produkto ni siya, pati ko, sa Synod of Synodality, nga gipahiluna mismo sa itong Santo Papa, Papa Francisco, sa dili pa siya panaw. Nga, magtungan kita sa panaw. Diin walay mabilin, walay maguna, kitang tanan. Diha sa pagmatuohong buhat, magtungan kita. No? Magtungan kita sa panaw. O, kining pagpanaw, no? Kining panaw, o peregrino, or pilgrim in English, is, kanabitaw, dili ni siya, kanang makaingon kita, nga pilgrims as a tourist. Di ba? Karon kayo na, ganahan kita mag-pilgrim, pero mura man tag turista. Di ba? No? Puno tag merienda. Puno daw ka, kanang daw, duha ka mong cellphone, kaya may pang selfie, may pang groovy. Di ba? Di ba? No? Naghan. Excited kita. No? Isang tuon mo, litong kitang mga pag-ampo sa mga panahon nga musulot na kita sa pilgrim churches, pero more or less na more tag turista. No? Pero ang gipasabot sa panaw ni Senyor San Jose, dili panaw nga turista. Panaw nga gidawat ang kalistanan. Panaw nga gidawat ang mga banta. Panaw nga gidawat ang kabugaton. Imbati ko, moni ang nindot. Panaw nga naa napuno sa kaakuhan. Pamatunan, di lamang ang iyang gugma kang Maria, kundi uban ni Maria, kapamatunan niya sa kanlay, ang iyang pagkamatuon. Bati ko, di apot kita di padumduman, niinig Pilgrims of Hope, nga makanunayon nata itong pamatunan sa Ginoong Diyos ang atong pagtuong, pagsalig ng kaniya. Pilgrims, no? Kita. Unya, daw kipasabot sa atong Santo Papa nga kini nga pilgrim ilhon nato dawaton nato nga kining lawig mapuno gyud na sa kanang gitawag nato mga pagsulay, mga kasakit, doon na pa'y mga gisanan nga gipampasan, at doon na pa'y mga posibilidad nga kapakyasan, doon na pa'y mga posibilidad nga pagpanghilak. Pero ayawat ang paglaom. Ako magauban kaninyo hangtod sa kahangturan bisan asa. Ayaw kamo kabalaka kung unsa inyong igsusulti sa panahon nga taralon kamo sa mga pagsulay o kalistanan. Ang Espiritu sa Dios maunay musulti alang kaninyo. Busa ang atong panaw di ay ilhon nato panaw uban sa Dios, panaw with the Lord Jesus Christ. Ayaw intawon pagkanabitaw susama sa Ebanghelyo karon, masaktan nato na sila napuno sa kasubo, na sila napuno intawon sa kasakit. Gipangutana sila ni Jesus, unsa ba inyong katiha, unsa ba inyong gipanag-istoryahan? Wala ka ikaw, rabay tao nga wa mahibalo sa inahitabo sa Jerusalem nito mga niyagang adlaw, and so forth and so on. No? Puno sila sa pusa, wala nila ihilhi ang Ginoong Diyos. Basin maingon na kita, magpasulapi ang atong kasakit, magpasulapi ang atong kaaligudgud o pagbangutan to the extent na wala na ito mailhan ang Ginoo nga mikuyog ka na ito. Kuyog ka na ito. Naanan siya. Basin mo sama kita sa kanabitaw ning reklamo, tunay usa ka tawo nga gisaaran sa Ginoo nga ako muuban kanimo, kuyog kanimo. Natuwa sila sa lapyahan. Sus kitanaw gyud niya, upat gyud ang banila. No, upat gyud, hindi pa siya. Nang karon pag-abot sa batuhan, niya hapit na mangitlit ato. Tanaw niya, duha na lamang ka Paris.
Siya na lamang. Yung siya, Ginoo, ingon ka, kuyog ka na ko, nganong nawa naman, usa na lang kaparis ka, footprints, ako nakitaan. Tubag ang Ginoo, dili man na imo, aho anak. Gipas ano ta ka. That's why I really like the message of the footprints. Ang Ginoo, ana, kuyog ka na to sa panaw. Apan, dili ni siya panaw, akong usbon nga, ana, pirmi ang kalipay. Ana usab ang kasakit, dili ni siya panaw nga hayay. Panaw ni siya nga makabatod kita o mga kalisdan. Pero ayaw kabalaka, ana ang uban ng Ginoo. Mo ni bati ko po pa sa hope. Magpanaw kita uban sa paglaom. Magpanaw kita uban sa kadasig. Magpanaw kita uban sa kanang gitawag nato, gitawag nga puno sa pagkamatuhon nga ang Dios kuyog nato, uban ka nato ug ania ka nato. So makapangutan na ta sa atong kaugalingon, sa atong panaw bitaw. Kanus man nato na ilhan ang Ginoo nga kuyog nato. Sa atong panaw bitaw sa atong kinabuhi. Basin makaingon kita, ako lang ug wanay lain, muna ikaw ang bida, sila ang kontrabida, no? Ikaw ang starring, sila mga co-starring, no? Yeah. So, ito, ay, pamutan ako, no? Miguli ninyo sa panimalay, atubangan sa altar, bitaw, no? Kano sa aman, nakugiila ang Ginoo, kuyog na. Kano sa unya, kanabitaw nagpanaw kita. Naaman po, dili man tanan higayon, kanabitaw kapakyasan. Dili man naaman gyapon ang madaugon. Kumamalandong lamang kita. Sama ni Senyor San Jose, mamalandungon kayo, mapamalandungon ang iyahang binilong kinaiya. Mapamalandungon nga iya kanawa itong iyang pagpanalipot sa iyang bana o sa iyang anak atong panahon na puno siya sa pangunahuna nga iyahan sa pamalandungon kanabitaw mga hitabo sa kinabuhi. Busa iyahan ilihis imbis nga moadto sila ditong dapita, di na adto na sila niining lugar ug dito ni dako ang bata. Bati ko ingon na sab mapamalandungon usab kita sa atong panaw. Og sa iya bitaw na sinati mangpud niya ang kalipay og kasiguro ban sa Dios. Ikunindot ko na sa atong pagkamapamalandungon diha pa nato mailhan ang panalangin sa Dios alang kanato. Nga usahay dili nato mamatikdan tungod kay sa atong paturatoy nga mga buhat. Pinaspasay nga lihok. Kina ati ko kana bitaw nindot kayo kanang let us pause for a while. Nakitay mga poses usab sa kinabuhi, mga pagkunong sa kadiyot, makadiyot. Kay anaa ka nato ang pagkamalandong. Ug diha pa nato mailhan ang mga kadaugan nga atong naangkon. Nya sa kadaugan ana ang kalipay. Sa kadaugan ana ang kanabitaw kakomportable ana. Kunya, nindot kayo ni siya, pangutan-on nato, kanus kita nagpapasalamaton sa Ginoo sa masinati nato bitaw ang iyahang mga grasya dinhi kanato. Human nato ini siya mahinuglugan. Basin wala na kita'y panahon sa paghinuglog, busa wag kita'y puros na lang maot ang atong makitan, puros kasakit atong mamatikdan. Kay niya pasulod pa natong Ginoo. Hindi no? Nindot ni siya. Kay nga no, gawas ni siya sa pinilong kinaiya sa pagkakristohanon, magdala pa ka na to sa pagkamasangyahon. Magdala ka na to sa pagkamasangyahon. Katungdong ko, kining bitaw, kining pulubi, kining bitaw beggar, no, nga malisod na lista na napa siya. Kunya giayo siya naton nga pagkasulti. Giayo siya ni Jesus. Nya giingnan siya ay nagsabaha
Ato dayon sa pari o paghingiling nga naayo na ka. So sayang kalipay, sayang pagkudya ka. Nanapi naman hinuon. Nanapi na noon, no? Proclaiming the word of God. Giproclaim na niya, naayo ako. So, giproclaim. Bati ko di apot kita hangyo. Niining lawit nga to sa kinabuhi. Gawas sa atong pagkamapamalandungan, magmahimunta kitang masangyawan, pinanit atong kinaiya o pamatasan. Busa, ang atong kinaiya pamatasan, mahimutang Diyos nun nga magasaksi sa kaayo sa Diyos. Diha sa itong panaw nga puno sa paglaom kay anaa, nagahunahon na kita o nagaila na si Kristo puyog nato, uban ka nato, aniya ka nato, busa, anaa ka nato ang kalipay nga kini siya ipaampit sa uban, nga diin ang atong buhat, atong mga panghunahon na utampo sa Kristo, sa Kristohanong pagsaksi sa presensya sa Diyos sa halapat ng patilingan. Usa nindot kayo si Senyor San Jose para nako usa siya ka inspirasyon alang ka natong tanan niining mahimayaon o mahinungdanong higayon sa panawagan sa kasaulugan pilgrims of hope, mga peregrino sa paglahom, peregrino uban sa Ginoo, peregrino nga masangyawan. Maura to, tindog na ta.